السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے کنٹری کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں جانے کے لیے لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ ایک ایسی کنٹری جسے فی الحال دنیا کی سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں سوچ کر آپ یہاں جانا بھی پسند نہیں کریں۔ جی ہاں دوستوں، امریکہ میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ کیا امریکہ جانا چاہیے؟ 2025 کی کیا ویزا ریشو ہے؟ اگر آپ امریکہ نہیں بھی جا سکتے، لیکن آج اس ویڈیو سے آپ پورے امریکہ کو دیکھ سکیں گے۔ اس کنٹری میں منی پاکستان اور منی انڈیا کیسے کہا جاتا ہے؟ امریکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کے نام سے اسٹریٹ کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج ہم اس ویڈیو میں۔ چلے اب نکلتے ہیں امریکہ کی ایک شاندار سفر پر۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ امریکہ کی کل آبادی 34 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈیا، دوسرے نمبر پر چائنا ہے۔ امریکہ کا کل رقبہ 91,47,390 کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا نمبر پر آتا ہے۔ یہ کنٹری شمالی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ معیشت کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ GCDW $50 ٹریلین، جبکہ دوسرے نمبر پر چائنا اور تیسرے نمبر پر جاپان ہے، جس کی GW $25 ٹریلین، جبکہ دوسرے نمبر پر چائنا اور تیسرے نمبر پر جاپان آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں پہلے نمبر پر اکانومی ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کا سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی جغرافی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں آپ کو بلند و بالا پہاڑ، وسیع صحرا، سرسبز وادی، سمندر، ساحل اور جدید لائف سٹائل دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستوں، یہ کنٹری تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے کوئی آفیشیل زبان نہیں ہے۔ لیکن اس کنٹری میں سب سے زیادہ انگریزی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کنٹری میں 82% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 18% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ آج یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں آتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی یہ دنیا کا سب سے آگے نکلا ہوا ملک ہے۔ امریکہ کا سب سے فیمس اسٹائل نیو یارک ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کا کیپٹل ہے۔ امریکہ کا کیپٹل واشنگٹن DC ہے۔ امریکہ کے 25 لاکھ اسٹیٹ میں نیو یارک سٹی بھی اور اسٹیٹ بھی آتے ہیں۔ امریکہ میں زندگی بہت جدید اور تیز ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ دوستوں، پوری دنیا میں بٹن نیچے کی طرف آن ہوتا ہے، جبکہ امریکہ میں بٹن اوپر کی طرف آن کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے لوگ ٹیکنالوجی کو بہت پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے 47% لوگوں کا پروفیشن ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے۔ دوستوں، امریکہ کے لوگ اپنی کمائی صرف 1% سیونگ پر خرچ کرتے ہیں، باقی تمام پیسے اپنی زندگی پر لگاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، اسی وجہ سے دنیا کے سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ امریکہ میں بنتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے لوگ فاسٹ فوڈ کھانے میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ فاسٹ فوڈ میں دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس کنٹری کی نیشنلٹی لینے کے لیے 5 سے 10 سال لگانے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ جلدی نیشنلٹی چاہتے ہیں تو امریکہ کی لڑکی سے آپ کو شادی کرنا پڑے گی۔ اس میں آپ کو نیشنلٹی 3 سال میں مل جائے گی۔ امریکہ میں استعمال ہونے والی کرنسی امریکن ڈالرز، جو کہ پاکستانی 280 روپے کے برابر ہے اور انڈین 86 روپے کے برابر ہے۔ یہ کرنسی پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کرنسی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ ٹیکنالوجی میں اس حد تک نکل چکا ہے کہ یہ DNA میں بھی تبدیلی کر لیتا ہے۔ آپ اپنے ہونے والے بچوں کی آئیز کلر اور سکن ٹون بھی اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفس بھی امریکہ میں موجود ہیں، جن میں سے گوگل، ایپل، یوٹیوب اور فیس بک بھی شامل ہے۔ امریکہ میں پاکستانیوں کی تعداد 5,25,000 ہے، جو کئی سالوں سے اس کنٹری میں آباد ہیں، اور یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی سب سے زیادہ نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں، اس کے بعد شکاگو اور دوسرے اسٹیٹ میں بھی آباد ہیں، جبکہ امریکہ میں انڈین کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت انڈیا کا ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اس طرح انڈین بھی سب سے زیادہ نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد شکاگو میں بھی آباد ہیں۔ دوستوں، امریکہ کا بورڈ کینٹنس اور میکسیکو سے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف اٹلانٹک اوشن اور دوسری طرف پیسیفک اوشن واقع ہے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک حیرت
कन बात बताता चलूं, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अल्साका है जो एक जमाने में रशिया का हिस्सा था। 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने रशिया से ये हद ले ली। इसकी कीमत सिर्फ $72 लाख थी। अमेरिका से रशिया का इस इलाके से फासला बहुत कम था। आप अल्साका पर खड़े होकर रशिया को भी देख सकते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान फेरी भी चलती थी। ये फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप अल्साका से फ्लाइट में रशिया जाएंगे तो ये सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन आप टाइम के लिहाज से 10 घंटे आगे चले जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जेल में लोग अमेरिका में रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख में से 724 लोग जेल में हैं, जिनकी कुल तादाद 22 लाख के करीब है। अमेरिका के जेलों में तशद्दुद भी किया जाता है, जबकि ऐसा कभी देखा नहीं गया। दोस्तों, इस कंट्री में एक तल्ख हकीकत ये भी है कि नशा इस कंट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। हर सिटी में कुछ इलाकों में ऐसे लोग आपको जरूर नजर आएंगे जो नशे के बाद सड़कों पर खुले आम नजर आते हैं। अमेरिका का ये चेहरा कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, बहुत जल्द पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ पर काम करते हैं। इनमें से सोल्डन सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट पर काम करते हैं। अगर इन रेस्टोरेंट पर इंडियन या पाकिस्तानी रिकेट्स भी लें तो आधी सैलरी दी जाती है और काम भी पूरा लिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कानूनी तौर पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये काम ज्यादातर शिकागो में किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का निजाम भी अमेरिका है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई तो आप मर जाएंगे या फिर बीमारी पर पैसे लगाते हुए कर्जे में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट सुनकर हैरत होगी कि अमेरिका में 66% लोग मेडिकल की वजह से दोबाला हैं। हम सिर्फ अपने मुल्क के निजाम पर रोना रोते हैं, लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूँ इसे दुनिया का सुपर पावर भी कहा जाता है। अमेरिका में MRI की फीस $1200 के करीब है, जो पाकिस्तानी 3,50,000 के बराबर बनते हैं। यहाँ से मेडिकल सिस्टम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अमेरिका के लोगों को लूट रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है, क्योंकि इस कंट्री में फाशी आम है और बहुत से लोग बेदीन होते जा रहे हैं। अमेरिका में 63% मस्मी, 1.1% मुस्लिम, 2% यहूदी और 0.7% हिंदू और 26% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और बाकी दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, पूरे अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2% हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर ये सबसे ज्यादा मजबूत हैं। आप किसी हद तक कह सकते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने और माशी तौर पर मजबूत रखने में यहूदियों का किरदार है। अगर अमेरिका की तारीख पर बात करें तो क्रिस्टो कोलम्बस ने 1492 में इसको दरियाफ्त किया। कोलम्बस ने अपने सफर स्पेन से शुरू किया और सफर करते हुए नॉर्थ अमेरिका तक पहुँच गए। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो यूरोप से लोग आकर यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। दोस्तों, जिनको आप अमेरिका समझते हैं ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप से आकर आबाद हुए। असली अमेरिका की नस्ल बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, जिन्हें न्यूट्रल अमेरिका कहा जाता था, जिनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। इस कंट्री में लोगों की सालाना आमदनी $76,000 है, लेकिन आमदनी के साथ साथ महंगाई भी इस कंट्री में अरूज पर है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम है। मुल्क के मौजूदा सदर ट्रम्प है, जो कुछ अरसे पहले ही मुंतखब हुए हैं और मुल्क के सदर व्हाइट हाउस में क़याम पजीर होते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लेख मुल्कों में भी आता, क्योंकि इस कंट्री में रेडिएशन 99% के करीब है, क्योंकि इस कंट्री का लिटरेसी रेडिया 99% के करीब है। दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी इस मुल्क में मौजूद है, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी शामिल है। इस कंट्री में ब्लैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $50,000 सालाना है। दोस्तों, ये कंट्री टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ के करीब लोग सालाना इस वीजे के लिए आते हैं। टूरिज्म सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में से आते हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट, अब जब भी अमेरिका सर्च करेंगे तो सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी आएगा। दोस्तों, इसकी टिकट $50,000 की है, जो आने और जाने में खर्च हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क ने वेदर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। एक टाइम का खाना तो $15 से $20 में आता है, लेकिन जहां आपको पिज्जा $1 में भी आसानी से मिल जाए, और यही सबसे सस्ता खाना है। चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं शिकागो की तरफ। 4 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। इस स्ट्रीट को दुनिया का दूसरा कंपेलिंग
پیرٹ آف ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں یہ رہا آج کا امریکہ کا سفر۔ آپ کو امریکہ کا سفر کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔